जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। सबाई दर्शन करे नाओ सरियो घाट। এই সেই ঘাট যে ঘাটে রামচন্দ্র জল সমাধি নিয়েছিল। লক্ষণ ভরত শত্রুঘ্ন চার ভাই মিলে এই সেই ঘাটে জল সমাধি নিয়েছিল। এটাই সেই ঘাট। सामने ट्रेन लाइन ब्रिज लाइन एदिके राम मंदिर जावार ब्रिज। प्रचुर भीड़। एखाने गंगा आरती है। এই সেই गंगा आरतिर जगह এখানেই হয়। প্রচুর ভক্তের जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। আমাদের স্নান হয়ে গিয়েছে, আমরা স্নান করে নিয়েছি। এখন রাম মন্দিরে যাচ্ছি দর্শন করতে। আবার যেতে হবে। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम।